Whoever makes the most push-ups wins 500 pesos. Sino muna una, pre? Ako na muna. Oh, sige. Ready ka na, pre? Oo. Ganon? Oo nga. Go. 1, 2, 3, 4. Nanginginig na siya agad. Gagi. 27. Okay na yan, ayoko na. 27. 1, 1, 2, 3, 27, 28. Yeah! Nalagpasan ka na lang isa. Ganun yung diskarte. 28. Game. 1, 2. Ay, pre, malakas. 3, 4, 5, 6. Grabe, lakas. 90. Wait lang, nanginginig na. 22, 23. Let's go! Let's go! Ang sakit, pre. Nanalo ako, pre. As promised, Mamaya,